آپ कोर्ट के अदब नहीं रखते कि इस वक्त अदालत के अपनी मकामी जुरिस्डिक्शन में एक मुकदमे की समाअत हो रही है, जब मुकम्मल होगी तो ये एप्लीकेशन लेके आएँ। लेकिन ये फैक्ट मैं इसलिए सामने लेके आ रहा हूँ कि जब कल 2:30 बजे ये एप्लीकेशन दी गई तो कहा गया कि मैं इस शख्स को गिरफ़्तार करके मैंने फॉर्मली अरेस्ट कर लिया। तो रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान रियाज खान को चकवाल पुलिस ने कल अटक के सिटी पुलिस स्टेशन में ही गिरफ़्तार कर लिया था, जो हमें बाद अज़ां कन्फर्म किया कोर्ट की प्रोसीडिंग में। और उसके बाद जब इमरान रियाज खान आज सुबह अदालत ने उनको डिस्चार्ज किया तो यही एप्लीकेशन SHO साहब ने आज फिर दोबारा दी, जिस पर अदालत ने यह कहा कि मैं वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का मजिस्ट्रेट नहीं हूँ जो कि आपकी इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करे। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल भी जो है वो इस अदालत में और इस अदालत के प्रेमिसेस में से इमरान को अरेस्ट मत करें, क्योंकि मैंने इनको फौरी तौर पर डिस्चार्ज किया इस मुकदमे से। अब उस हालात में हमारे पास दो ऑप्शंस थी, एक ये कि हम रजिस्ट करते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती और इमरान को वहाँ से ले जाते इस्लामाबाद में, जहाँ से हम प्रोटेक्टिव क्लियरेंस बेल कराते। दूसरा ये कि चूँकि हम एक सर्टन सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे हमारे हौसले, सब्र और जुर्रत का इम्तिहान लिया जा रहा है, तो उसमें भी हम लाजमी तौर पर जो है वो उसका बड़ी बहादुरी से और दिलेरी से मुकाबला करने के लिए ज़हनी और बाकी तमाम रिसोर्स को मद्देनज़र रखते हुए, प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़िम्मेदार हैं और तैयार हैं। और उस बुनियाद पर फिर हमने फैसला किया कि इमरान को हम खुद वॉलंटरली, जिस केस में उसको रिकॉर्ड पे अरेस्ट कर लिया गया, हम उसको लाजमी तौर पर सरेंडर कर दें। तो हमने लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने के नाते इमरान को सरेंडर किया। अब गुजारिश ये है कि कल दोपहर से एक शख्स 12 बजे से गिरफ़्तार है, एक मिनट के लिए उसको इस वक्त तक सोने नहीं दिया गया और 2 दिन हो गए हैं, अब तक तकरीबन कोई 48 घंटे हो गए हैं कि इमरान रियाज खान को 1 मिनट के लिए नहीं सोने दिया जा रहा। इस वक्त भी यही इतला मौसूल हुई है पुलिस स्टेशन से कि ज़बरदस्ती तंग किया जा रहा है, सोने तक नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं देने दिया जा रहा, मुंह नहीं धोने दिया जा रहा। आप मुकदमात हमारे पे जो दर्ज कर दिए हैं इसमें इजाफा कर दें और बढ़ा दें, लेकिन कानून के मुताबिक, उसके ज़ाब्तों और तरीक़ेकार के मुताबिक जो सा चलाएँ, उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज मत करें। ये जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं ये इस चीज़ का सीरियस नोटिस लें कि किसी भी शख्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट हैं और वो प्रोसीडिंग भी फेस कर रहा है तो आप उसको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो अदालत से मैंने ये दरख्वास्त की है कि चूँकि 24 घंटे की बजाय इस वक्त 28 घंटे हो गए हैं कि इमरान रियाज खान गिरफ़्तार है और मकामी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, और गालिबन तासुर पुलिस की तरफ से ये है कि चूँकि चकवाल में एक बड़ी तादाद लोगों की, बार मेंबर्स की और आवाम की चकवाल की अदालतों में मौजूद है उसकी सपोर्ट के लिए, तो ये रात गए इसको पेश करेंगे जिस वक्त यहाँ पे ना बंदा होगा ना बंदे की ज़ात, मीडिया घर जा चुका होगा और वकील जो है वो सो गए होंगे। इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है जो कि कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त अदालत ने फौरी तौर पर SHO को एक ऑर्डर जारी किया है कि वो रिकॉर्ड समेत बंदा लेके अदालत में पेश हो। उम्मीद है कि अदालत के हुक्म जारी होने के बाद इस पर मनोआन फौरी तौर पर फिलफौर उसकी स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इमरान को शॉर्टली कुछ देर में फौरी तौर पर, चूँकि 15 किलोमीटर दूर यहाँ से पुलिस स्टेशन है और 10-15-20 मिनट का रास्ता है, तो आधे पौने घंटे में अदालत में पेश किया जाना चाहिए, जिसके बाद फिर हम मज़ीद कार्रवाई जो है वो अदालत में इस मुकदमे की समाअत के दौरान बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सर, जज साहब ने सिर्फ रिकॉर्ड मांगा या इमरान साहब को पेश करने का भी कहा? देखें, अदालत ने इस वक्त डायरेक्शन दी है, जब अदालत SHO को कहे कि रिकॉर्ड मुकदमे का लेके साथ आओ तो उस मुकदमे के रिकॉर्ड में जो फरीक है उसको भी साथ लाना लाजमी है। रिकॉर्ड के मुताबिक वो गिरफ्तार शख्स है और ये पॉसिबल नहीं है, और ये पूरे पाकिस्तान ने जो सा वो इस चीज़ को देखा है। और ये अदालत अगर सिर्फ इतना भी कह देना कि रिकॉर्ड पेश करें, और बिल्कुल अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, लेकिन ये पूरे मुल्क ने देख लिया है, जान लिया है। कल जो अदालतों में प्रोसीडिंग हुई है वो पब्लिक प्रोसीडिंग थी जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थी। ये कोई किसी इंतज़ामी इदारे में बंद दरवाज़ों में प्रोसीडिंग नहीं हो रही, यह पब्लिक कोर्ट्स हैं, यहाँ की प्रोसीडिंग में ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी है। और जो भी इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए की बुनियाद पर। ये तमाम मीडिया इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बहुत से इमरान के सहाफ़ी दोस्त उससे इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों के लिए आए हैं, और एक एक चीज़ को आवाम के सामने लाया जा रहा है। ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको भी सामने जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये भाई मेरे पब्लिक फैक्ट है कि वो कल से गिरफ़्तार है, इसमें कोई भी आपके जहन में वहम या गुमान में तसव्वुराती तौर पर भी ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ابھی اس کو لازمی طور پر اس کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ یہاں پہ پیش کیا جائے. اچھا سر ایک اور سر مدعی کا حاضر ہونا عدالت میں ضروری ہے, کتنا ضروری ہے؟ اور ان کیس اگر مدعی کیس عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کا لا کیا کہتا ہے؟ قانون دونوں فریقین کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کیس کی عدالت میں بھرپور ذاتی یا بذریعہ وکیل نمائندگی کریں. کل جو ایف آئی آر عدالت کے سامنے اٹک میں رکھی گئی اس کا مدعی بھی عدالت میں نہ حاضر ہوا بذریعہ وکیل یا ذاتی حیثیت میں, اس کا نام و نشان تک سامنے نہ آیا. آج چونکہ مقدمہ زیر سماعت ہے, مقدمات اس طرح بنائے جا رہے ہیں جیسے اس کی نوعیت انتہائی اہم ہے, بہت بڑے ثبوت ہیں جس کی بنیاد پر یہ پروسیکیوشن کی جا رہی ہے, اور اس کو پہاڑ کی طرح ایک بہت جائگینٹک امپریشن دے کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ غیر سنجیدگی کا عالم ایسا ہے اٹک ڈسٹرکٹ میں مدعی کا کہ وہ اس کا نام و نشان نہیں تھا, اور اس کو عدالت نے بار بار اسٹیٹ پروسیکیوٹر کو کہا, تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ کا مدعی کہاں پہ ہے, تو اس نے کہا جی بار بار رابطہ کرنے کے مطابق بھی وہ آنے کے لیے تیار نہ ہے. تو یہاں پہ بھی آج جب ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں, آپ لوگ سارے موجود ہیں, کسی ایسے مدعی کا اس وقت عدالت کے ریکارڈ کے مطابق کوئی نام و نشان موجود نہ ہے. تو یہ وہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی گھٹیا اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کس خوف اور ڈر میں ہیں, کس مجبوری میں ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پریویلیج انفارمیشن, چونکہ اس میں خدا نخواستہ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, جو یہ جن لوگوں کو جن کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے ہیں, جن کی نام استعمال کیے گئے, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ یہ ان مقدمات سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے, ہمارے شناختی کارڈ کو مس یوز کیا گیا ہے, لیکن چونکہ ہماری سیفٹی لائف سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہے تو اس کی بنیاد پر ہمارا نام نہ لیا جائے. لیکن ہم آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیزیں جو ہیں اسے ہمارا کوئی تعلق یا واسطہ نہ ہے. علی صاحب ایک آخری سوال یہ بتا دیجیے گا کہ آج بھی آپ کے احتجاج پر جو ہے وہ جج صاحب آئے ہیں, اگر آپ نہ احتجاج کرتے تو کیا آج رات تک اس کیس کی سماعت نہ ہوتی؟ بھائی آپ نے اتنا اچھا سوال کیا ہے کہ میں آپ کو داد دیتا ہوں, آپ صحافی ہیں, آپ نے بڑی سی ذمہ داری نبھائی ہے. دیکھیں عدالت کا تو کام ہے کہ عدالت فوری طور پر جتنی اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں اس طرح کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کا علم رکھے, اور رکھتی بھی ہیں عدالتیں. لیکن اس وقت جب ہم عدالت میں آئے ہیں تو آپ نے درست فرمایا کہ عدالتی پروسیڈنگ شاید نہیں چل رہی ہیں, صبح جلدی ارلی مارننگ ڈسپوز آف ہو گئی ہیں. تو جب تک ہمیں خود عدالت کے یہ نوٹس میں بات نہ لے کے آئیں, کوئی ایسی پروسیڈنگ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی, ہمیں بالکل نظر نہیں آئی. نہیں بالکل بھی, ہم عدالتوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کورٹ آف لا کو یا کسی جوڈیشل آفیسر کو شیم کہیں, ہم نہیں کہیں گے. عدالتوں نے ہمارے ساتھ جب سے یہ لٹیگیشن شروع ہوئی ہے ایکسٹریملی گریسفل کنڈکٹ شو کیا ہے. عدالتوں کی مہربانی ہے کہ ہمیں کلائنٹ کنسیڈریشن دے رہے ہیں. یقیناً ہم مفروضے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں, ہماری ازمپشن ہے کہ عدالتوں کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. ایسا تاثر نظر آتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا کوئی دباؤ تو نہیں ہے, اس کا تاثر بھی نہیں نظر آنا چاہیے, لیکن یقیناً ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن باوجود اس کے جتنی عدالتوں نے ہائی کورٹ سے لے کر لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, اٹک, جتنی عدالتوں نے ان کیسز کو ٹیک اپ کیا ہے, انہوں نے بلا خوف کسی بھی انفلوئنس سے بالاتر ہو کے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے. ہم ساری عدالتوں کے بے حد شکر گزار ہیں. ہمیں بونا فائڈی ایکویٹیبل ریلیف سیک کر رہے ہیں اور قانون کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے. ہم ان تمام گریسفل کنڈکٹ پہ تمام عدالتوں کے شکر گزار ہیں. ہماری آج بھی مقامی عدالت سے یہ امید ہے, اور آنے والی عدالتوں میں جہاں ہم سامنا کریں گے, صرف اس کیس میں نہیں بلکہ تمام لوگ جو سے ہیں وہ عدالتوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمیں اچھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمارے ساتھ قانون کی بنیاد پر جو سا ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا, نہ قانون سے بڑھ کے یا قانون سے کم ہو کر کوئی چیز نہیں کی جائے گی. کافی ہے, کافی ہے, بس کافی. تھینک یو جی. اس وقت یہ تھے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو اینکر عمران ریاض خان کے وکیل ہیں, اور انہوں نے ابھی چونکہ پہلے عمران ریاض کو جو ہے وہ پیش کیا جانا تھا تو 10 بجے, اس کے بعد جو ہے وہ 2 بجے کا ٹائم دیا گیا, لیکن جج صاحب تقریباً جو ہے وہ 3:55 پر عدالت کے اندر آئے, اور پھر جو ہے یہاں پر بحث ہوئی, اور جو علی اشفاق ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ 24 گھنٹے کے اندر جب کسی کو بھی آپ گرفتار کرتے ہیں اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جانا ضروری ہے, اور یہ جو آئین پاکستان ہے وہ واضح کرتا ہے, اور PPC کا جو سیکشن ہے تعزیرات پاکستان کا
100 वो भी इस हवाले से वजाहत करता है। लेकिन इस वक्त उन्होंने बताया कि 26 घंटे हो चुके हैं, इमरान रियाज खान को अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट चकवाल की अदालत में पेश नहीं किया गया। इस पर जो जज साहब हैं उन्होंने रिकॉर्ड समेत उनको पेश करने का हुक्म दिया है। आप देखते हैं, आप पूरी गुफ्तगू सुन चुके हैं कि सिर्फ जो रिकॉर्ड है वो लेकर आते हैं और फिर ये भी बताया जा रहा है कि एंकर इमरान रियाज खान पर बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है। यानी तशद्दुद का मतलब आप समझते हैं कि जब किसी बंदे को आप कस्टडी में रखते हैं और सोने भी नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप उसको और जिस तरह जिस्मानी आज़ा को तकलीफ दी जाती है उससे बड़ी ये तकलीफ होती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत, आज़ादी, इदारे राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक ऐसा हमले का आगाज़ किया गया है जिसका इख्तिताम पता नहीं क्या हो, लेकिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को चूँकि इस कौम पर मुसल्लत करना है, उस मुसल्लत करने की खातिर जो भी दाव पर लगाना पड़े, लगता है कि ये खेल जो है, जो खेलने वाले हैं वो इसको मज़ीद लंबा कर रहे हैं। लेकिन बिल आकर फतह आवाम की होगी, मुल्क में हकीकी जमहूरियत आएगी, आज़ादी इज़हार राय होगा। और ये जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बिल आखिर ये इबरत का निशान बनेंगे। इजाज़त दीजिए, जब पेशी होगी तो फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।